Bien, donc, très très bien. Donc, on dit E1 et 2, 3 étoiles, étoiles, étoiles. Bien, donc, je vais une deuxième méthode. Deuxième méthode, donc, en général, par exemple, on a deux bases. Par exemple, B et B'. Deux bases de E. Bien. Pardon, ma vie. On a B'. La base duel, par exemple, de B, par exemple, on note B étoile. Ok? Et la base, bien sûr, de B' étoile. Bien. Bien sûr, la base duel. Qui veut dire que si la matrice de passage de B à B', on note P, alors la matrice de passage de B étoile à B' étoile s'écrit dans la forme P-1 transpose. C'est simple. يعني هذه تعقل هذه. Bien. Après, on l'a يعني إذا كانوا عندك deux bases de E, B étoile à la base duel de B, B' étoile à la base duel de B', la matrice de passage de B à B' égale P. Alors, la matrice de passage de B étoile à B' étoile est B, P-1 transposé. Bien. Donc, tout simplement, très très facile. Donc, il reste à يعني d'abord, bien sûr, ça amène à la base canonique E1, E2, E3. Bien sûr, je vais dire, la matrice, le passage de K à B est noté par exemple P, s'écrit dans la forme. Bien sûr, qu'est-ce qu'on développe? Bien sûr, qu'est-ce que tu fais V1, que tu fais le cycle E1, E2. Donc, il y a 1, 0. Alors, tout simplement, يعني فاش كيكون عندك bien sûr la base canonique هو اللي في الاول دونك كتشوف هذا كيفاش كتكتب لا باز كانونيك دونك كتشد هاد الفيكتور كتكتبهم فيكتور كولون في الماتريس تري بيان دونك نفس القضيه 0 1 1 et le troisième 1 1 1 bien donc دابا شنو خصنا نجبدو الترانسبوزي دو l'inverse transposé de l'inverse de P très bien donc bien sûr on utilise bien sûr méthode de Gauss donc P bien sûr on a transposé P-1 transposé bien sûr par exemple حسبنا P- هي ولا عندنا transposé راه هي transposé عاد من بعد نحسبو P-. يعني ماشي مشكل واخا نبقى نداو بالترانسبوزي ولا نداو بالانفيرس راه بحال بحال باغ اكزومبل دابا نحسبو الانفيرس عاد من بعد نديرو الترانسبوزي دونك P-1 بيان سور دونك كيفاش غنبداو نديرو ميثود دو غوس نكتبو ايسي ليدونتيتي ici on y crée la matrice دونك شنو الهدف ديالنا خصنا نحولوه هنا ليدونتيتي دونك نديرو لي زوبيراسيون اليمونتير باش نحولو هنا ليدونتيتي bien sûr خصنا نتخلصو من هاد الأ كيفاش نتخلصو من هاد الأ دونك سا دوزيام لين موان بروميير لين دونك نحتفظو ب بروميير لين bien sûr ça moins ça donc غتعطيني هنا 0 ça moins ça donc 1 et ça moins ça donc 0 ça نخليوه هو bien sûr شنو درت دونك بروميير لين ما درت فيه والو دوزيام لين درت ça moins ça donc غندير حتى هذا moins ça donc ça moins ça donc moins 1 ça moins ça donc 1 et ça moins ça donc 0 et 0 0 1 دونك شنو بقى لي خصني نحيد هاد الان دونك باش نحيد هاد الان غنستعمل هاد دوزيام لين دونك هادي ما دارش فيه والو نخلي هادو بيان سور هذا تا هو ما ندير فيه والو نخليو هادو et ça moins ça donc ça 1 moins 1 donc 0 et 1 donc 1 ça moins ça donc 1 ça moins ça donc moins 1 et ça moins ça donc 1 donc le dernier خلينا نتخلصوا من 1 دونك سبريمي 1 دونك شنو غنديرو بروميير لين موان تروازيام لين علاش كاينه 1 دونك 1 0 0 ça donc moins 0 ça moins ça donc 0 ça moins ça donc 1 et ça moins ça donc moins 1 et le deuxième troisième نخليو كيف ما هما حيت صافي لقينا ليدونتيتي moins 1 1 0 1 moins 1 1
C'est simplement ça l'identité. Donc ça, on voit l'inverse. Donc P moins 1 égale à quoi? Égale à 0, 1, moins 1, moins 1, 1, 0, et 1, moins 1, 1. Implique transposer de l'inverse. Donc égal. Donc les lignes qui voulaient colonne. Donc 0, 1, moins 1, moins 1, 1, 0, et 1, moins 1, 1. Très bien. Donc ça y est. Donc V1 étoile égale E2 étoile moins E3 étoile. يعني نفس القضية كيفاش par exemple هادو كيفاش كتكتب V1 étoile في لا باز كانونيك ديال لا باز اولا بيان سور ديال ليسباس ديال رد البال. كناخدو لي فيكتور كولوم V2 étoile égale moins E1 étoile plus E2 étoile. Et le troisième V3 étoile égale E1 étoile moins E2 étoile plus E3 étoile. Bien sûr, ça, voici. Bien, donc je vais vous une méthode. Donc je vais vous dire comme ça, bien sûr. Mais c'est une deuxième méthode, خاصك تكون ضابط l'inverse ديال matrice. L'inverse, bien sûr. Deuxième méthode, la plus rapide que la première. ولكن attention au calcul. Calcul, attention. Bien. Donc, je vais vous bien sûr, deuxième méthode.